کہ تو میرا پیارا بیٹا المحبوب ہے جس سے میں خوش ہوں. خداوند یسوع مسیح. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بائبل خدا خود کہہ رہا ہے یہ میرا پیارا بیٹا المحبوب ہے جس سے میں. یہ تو آسمان سے آواز آئی ہے نا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے. تو ہم تو خدا کو کاپی کر رہے ہیں نا. وہ جو کہتا ہم اس کو کاپی، ہم نے خود کبھی نہیں کہا، خدا نے کہا، ہم وہی کہہ رہے ہیں. آج کے انجیل میں مقدس بڑی مزے کی ہے، بپتسمے کے اوپر ہے. ہم نے پہلی تلاوت میں بھی یہی سنا ہے. اس میں بڑی اچھی بات لکھی گئی ہے. لکھا ہے جب ہمارا بچانے والا خدا کی مہربانی سے انسانوں کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی. خدا مہربان ہوا ہم پر، اس نے انسانوں پر اپنی الفت ظاہر کی یسوع مسیح کی صورت میں. یسوع مسیح میں کوئی گناہ نہیں تھی، لیکن یوحنا استباغی کس کا بپتسمہ دیتا تھا؟ کس کا؟ ہاں، یوحنا استباغی توبہ کا بپتسمہ دیتا تھا. یسوع مسیح میں گناہ تھا؟ راہل کیوں؟ یسوع میں کیوں گناہ نہیں؟ کیونکہ وہ کسی مرد سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ کس سے پیدا ہوا تھا؟ روح القدس کے ساتھ. خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجنے کے لیے جو انسانی رول تھا وہی چینج کر دیا، اس لیے وہ گناہ سے کیا ہوا؟ پاک. یوحنا استباغی بپتسمہ دیتا ہے گناہوں کا دریائے اردن میں. یوحنا استباغی سب کو غوطہ دیتا ہے یا جو بھی جیسے بھی بپتسمہ دیتا ہے، تو اس دریائے اردن میں لوگوں کے گناہ دھوئے جاتے تھے، لوگوں کو توبہ کروائی جاتی تھی. تو جب ہم عیسائی نبی کا صفحہ پڑھتے ہیں، عیسائی نبی کا صفحہ کہتا ہے کہ خدا اپنا ایک فرزند بھیجے گا، اپنا ایک بندہ بھیجے گا جو لوگوں کے گناہ کو اٹھا کے لے کے جائے گا، ایک برہ بھیجے گا. تو جب یسوع مسیح یوحنا استباغی کے پاس آتا ہے، بپتسمہ لینے آتا ہے، تو یوحنا استباغی جب یسوع مسیح کو بپتسمہ دیتا ہے، جب بپتسمہ دیتا ہے تو روح القدس یسوع مسیح پر ظاہر ہوتا ہے اور آسمان سے آواز کی آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا محبوب ہے جس سے میں خوش ہوں، جس سے میں ہیپی ہوں. کہ وہ پیشن گوئی جو شاعر نبی نے کی ہے وہ آج پوری ہو رہی ہے. اور یہ ہسٹری کہتی ہے کہ جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیتا ہے، جب یسوع مسیح غوطہ لیتا ہے، پھر یسوع مسیح آتا ہے، پھر یسوع مسیح لے کے چلا جاتا ہے، تو ہسٹری کہتی ہے کہ یسوع مسیح پھر یوحنا استباغی روح القدس سے داد پائے کہتا ہے کہ وہ دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ اٹھا. اس کا مطلب سمجھئے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے دریائے اردن میں بپتسمہ لیا ان کے گناہ ادھر ہی تھے، لیکن جب یسوع مسیح نیچے گیا ہے یعنی مرا ہے، یسوع مسیح نے اپنا سارے گناہ اٹھائے ہیں اور چلا جاتا ہے. اس کے بعد یوحنا استباغی وہاں پہ بپتسمہ نہیں دیتا. سمجھے میں نے کیا کہا؟ پھر یوحنا استباغی کہتا وہ دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب یسوع مسیح نے غوطہ لیتا ہے، یسوع مسیح جاتا ہے تو سارے گناہ سے کس کا ہوتے ہیں؟ کندھے پہ. اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ. یسوع مسیح ہماری خاطر اصل نو پیدا ہو. اس نے ہمیں نمونہ دیا کہ میں تم سا ہی ہوں، میں تمہارے برابر ہی ہوں. میں کوئی بادشاہ نہیں، میں کوئی رئیس نہیں، تو میں کوئی نبی نہیں، بلکہ میں تاڈے وگرا ہوں. دیکھو تسی بھی بپتسمہ لے رہے جی تو میں بھی بپتسمہ لے رہا. یسوع مسیح نے خدا ہو کر بھی انسانی شکل کیا کی ہے. پھر وہ ایک چیز سے ہم سے مختلف تھا، گناہ سے. ہم گناہ میں تھے، وہ گناہ سے پاک. اس لیے یسوع مسیح اس چیز میں ہم سے بڑھتر ہے اور باقی سب کچھ سیم ہے، ہمارے جیسا ہی ہے. اس نے مار کھائی ہے، اسے درد ہوا ہے. اس نے دکھ اٹھائے ہیں، لان تان محسوس کی ہے، کوڑے کھائے ہیں، کانٹوں کا تاج سر پر رکھا گیا، سب کچھ اس ہماری طرح اس نے برداشت کیا تاکہ ظاہر کرے کہ وہ عام جیسے وہ
वो कोई आपसे बड़ा नहीं। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ कहता अगर मैं इंसान होकर अपने प्यो ना वफादार रह सकना हो ना तो तुसी भी वफादारों के नाल रह सकते हो। तो खुदा के साथ वफादार होना बड़ा जरूरी है। असरे नूह पैदा होना बड़ा जरूरी है। कुछ लोग बपतिस्मे के ऊपर ये भी क्वेश्चन करते हैं कि बपतिस्मा गोता लेके लेना चाहिए, गोते तो बगैर बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। गोता हूं क्योंकि यीशु मसीह ने भी गोते ना बपतिस्मा लेता सी। फिर मैं उनको कहता हूँ जब हम रसूलों के अमाल पढ़ते हैं ना तो मुकद्दस पतरस था, वो 3000 लोगों को बपतिस्मा देता है। कितने लोगों को? 3000। वो पानी का स्प्रिंकल पकड़ता है। मुकद्दस जो पतरस है वो कहता है बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। मेरे ख्याल में जब पतरस ने पानी फेंका होगा तो 15-20 ही प्या होना, 3000 से प्या नहीं होएगा। ये प्या होएगा। फिर जो आगे खड़े थे उनके ऊपर पानी गिरा और बाकियों ने उस ईमान के वसीले से बपतिस्मा पाया। हालेलुया। इससे जब छोटे बच्चे, जब माँ बाप अपने बच्चे को लेके आते हैं ना, कुछ ये भी क्वेश्चन किया जाता है बच्चे ने कहा तौबा करनी हो तो निकाह है, उन्हें की गुनाह किया है। क्वेश्चन आते हैं ना ये। मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ। यीशु मसीह एक चर्च में प्रीच कर रहा होता है तो एक मजदूर को लेके आ जाते हैं तो उनको जगह नहीं मिलती चर्च के अंदर लाने के लिए। वो क्या करते हैं, चर्च की छाते चढ़ी आते ने, छत खोल के तो मरीज को लटका देते। आपने देखी है फिल्म, वाकया भी है। यीशु मसीह उसको देखता है कि छतों भाई मरीज थले आ रहे हैं, यीशु मसीह उसको शिफा देता है। यीशु मसीह ये कहता है कि मैं तेरी वजह ना शिफा दी, जेड़े तनु जिस ईमान नाल ले आए ने ना, मैं उस ईमान दे वसीले तनु के दी है। हालेलुया। इसलिए जब एक माँ बाप अपने छोटे बच्चे को चर्च में लाता है ना तो फादर या कलीसिया उस माँ बाप के सर पर, उस माँ बाप के फेथ पर, उस माँ बाप के ईमान पर उस बच्चे को क्या देती है? बपतिस्मा देती है। फिर कलीसिया कहती है क्या, फादर कलीसिया से पूछता है कलीसिया चाहती है कि हम इस बच्चे का बपतिस्मा दें? कलीसिया कहती है हाँ जी हम चाहते हैं। माँ बाप चाहते हैं बपतिस्मा दें? हाँ जी हम चाहते हैं। तो वो बच्चे के ईमान पे बात नहीं, वो माँ बाप के ईमान पर, कलीसिया के ईमान पर उसे क्या दिया जाता है? तो बपतिस्मा अभी लिखा है कि मुकद्दस यूहन्ना जो है वो पानी से बपतिस्मा देगा, लेकिन जो कहता है मैं पानी से बपतिस्मा, जो मेरे बाद आएगा वो रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। अकेले पानी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाना है। फिर तो सानू रूह ना पानी का, फिर सानू अग ला के बपतिस्मा देना चाहिए, क्योंकि तो लिखा है मुकद्दस में मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ मगर जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। तो यीशु मसीह को तो रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देना चाहिए। इसलिए जब हम बपतिस्मा बच्चे को देते हैं तो हमने देखा होगा फादर्स लोग होते हैं वो कैंडल भी जलाते हैं। आग का मतलब है यीशु मसीह दुनिया का नूर है। तो फादर बच्चे का हाथ लगवाता है कैंडल को, तो अब इस नूर में चलेगा। तो पहले अंधेरे में था, अब तो रोशनी में चलेगा। खुदा के कलाम के मुताबिक चलेगा। ये तेरे वालिदैन तुझे खुदा के कलाम के मुताबिक चलाएंगे। ये चीजें बड़ी जरूरी है। इसलिए हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो पेरेंट्स के, वालिदैन के सर पर उनके ईमान पे बपतिस्मा लेते हैं। फिर जो आज के दिन मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी जो है वो एक ये भी सबक देता है कि मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हूं। मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी जो था ये यीशु मसीह से 6 माह बड़ा था, उसका कजन था। ये उसका कजन था। तो तुहानू पता साडे खानदान में कोई वड्डा होवे ना तो छोटे नू कहंदा भैया तू छोटा है, कहते हैं कि नहीं? देखिए मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी की आजिज़ी देखे। लोग मुकद्दस यूहन्ना को कहते हैं कि शायद यही अल मसीह है, क्योंकि पेशन गोइयों में लिखा हुआ है कि आपको तौबा का बपतिस्मा दिया जाएगा। एक बंदा आएगा जो आपके गुनाह उठा ले जाएगा। वो समझते यूहन्ना इस्तबागी का बपतिस्मा देना साडे गुनाह ही पाक करना, साडे ख्याल में यही अल मसीह है। लोग आपस में बातें कर रहे थे। मुकद्दस यूहन्ना कहता है कि नहीं 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 नहीं, मैं अल मसीह नहीं जे।
मैं तो उनकी जुत्ती का तस्मा खोलन दे भी लायक। तो मुकद्दस यूहन्ना इत्थे मैं ये भी पैगाम दे रहा कि अपनी जिंदगी विच तुसीं यसू मसीह नूं वधाओ ते अपने आप नूं। लेकिन मैं हमेशा कहना वा साडी अना, साडी मैं, साडी आकड़ यसू मसीह नूं घटा देंदी है ते अपने आप नूं असीं वधा दिंदे हां। साडी आकड़ सानू जान छड्डी, साडी मैं करा ला, मैं चुका ला, मैं माफी मंगा। तो ये आज मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी में ये सबक दे रहा है। मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी ने कहा कि ये जरूरी है कि यसू मसीह बढ़े और मैं घटा। तो आज हमारे भी यही पैगाम है कि मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी हमें भी ये कहता है अपनी जिंदगी में यसू नूं वधन दिओ ते अपने आप नूं घटाओ। अगर यसू नूं वधाउण वास्ते यह नहीं कि मैं रोज चर्च आवां, मैं रोज नमाज पढ़ा, मैं रोजे रखा, यह जरूरी नहीं, मैं चंदे देवा, मैं हदिये देवा, यह जरूरी नहीं। यसू मसीह नूं वधाउण वास्ते जरूरी है अपनी मैं नूं मारना, अपने गुस्से नूं मारना, अपनी अना नूं मारना, दूजियां नाल सुलह सलामती रखना, यह जरूरी है यसू मसीह नूं वधाउण वास्ते। फिर तुसीं उहदे बेटे ते बेटियां कहलाओगे। मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी यसू मसीह दा सेंट है, मुकद्दस एक, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ सेंट फ्रांसिस मैं भी तेरे नाल जाना है यसू मसीह दी मुनादी करन, तू जिवें यसू दा नाम गलियां गलियां फैलाना ना, मैं भी जाना है। वो कहना चला चलिए, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਸ फ्रांसिस ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਗਿਰਦ ਚੇਲਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਗਿਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ फ्रांसिस खुदा दे वली मैं तेरे नाल निकलिया सा मनादी करन, तू तो मनादी कीती कोई नहीं, तू तो चुप चपीते गया है, घूम फिर के आ गया। उन्हें क्या फिर को जवाब देना कि ताड़ा चाल चलन ही दसेगा कि तुसी यसू मसीह दे बेटे ते तानू बोलन दी जरूरत नहीं, कुछ कहने दी जरूरत नहीं, बल्कि तुसी किवें उठदे हो, किवें बहंदे हो, किवें जांदे हो, यही दसेगा तुसी उनदे बेटे ते बेटियां हो। इस वक्त मैं क्या कि यसू मसीह नूं वधाउण वास्ते मैं मारनी जरूरी है, फिर तुसीं उहदे बेटे ते बेटियां। अपना गुस्सा खत्म करना ही फिर तुसीं कहलाओगे यसू मसीह दे बेटे ते बेटियां। दूजे नाल सुलह करोगे फिर ही कहलाओगे उहदे बेटे ते बेटियां। अपनी मैं नूं मारना, अपने गुस्से नूं मारना, नफरत नूं मारना, चुगलियां नूं मारना, यही कहलाएगा कि तुसीं उहदे बेटे ते उहदी। फिर तुसीं कहोगे हाँ भाई हुण मैं यसू मसीह नूं वधाया है ते अपने आप नूं घटाया है। तो आज मुकद्दस यूहन्ना में यही पैगाम देता है कि जिस मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी ने कहा कि जरूर है कि मैं घटूं और वो बढ़े। और आज हमारे भी यही पैगाम है, हम भी अपनी जिंदगियों में खुदावंद यसू मसीह को बढ़ाएं और खुद घटें और उसके हकीकी बेटे और बेटियां कहलाने के लायक ठहरें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।